अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दम को पूरी तवज्जो से बावज़ू हो के उन बहनों ने, उन भाइयों ने सुनना है जिनके साथ जिन्नाती मसला है या जिन्नात उनके साथ ज़ना करते हैं, बदकारी करते हैं, ज़नाकारियाँ करते हैं। तो ये वो लड़कियाँ और लड़के जिनके साथ आशिक जिनका मसला है वो भी इस दम को सुन सकते हैं। फौरी रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह इसके सुनने से। इसके सुनने का तरीका ये है कि पानी का एक जग अपने पास रखें और अपने दाएं हाथ की, सीधे हाथ की, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर उस पानी में डालें। शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली उस पानी में डाल के पूरी तवज्जो से आंखें बंद करके बावज़ू होकर इस दम को सुनना है आपने। उसके बाद इस पानी को जिस जगह पे आप सोते हैं उस जगह पे उसका छिड़काव करें उस बिस्तर के ऊपर, और इस पानी को पिएं भी और इस पानी से गुस्ल भी करें। गुस्ल वाशरूम में नहीं करना, किसी टब शप में बैठ के कर लेना है या किसी छत पे बैठ के कर लें। और पानी भी नाली के अंदर नहीं जाना चाहिए, दम वाला पानी है। अगर किसी टब में बैठ के करते हैं तो उस पानी को किसी क्यारी में डाल दें या दीवार पे किसी छत पे बहा दें, क्योंकि ये कुरान वाला पानी है तो इसको नाली में नहीं जाना चाहिए। पानी जिस्म के ऊपर के असरात भी इंशाल्लाह इससे ख़त्म होंगे, पानी पीने से अंदर के असरात ख़त्म होंगे। और जिस जगह पे आप सोते हैं उस जगह पे इसके छींटे लगाएं। अगर घर में जन्नात का मसला है तो घर के अंदर इस पानी को छिड़के, घर के कोनों में छिड़के इस पानी को इंशाल्लाह। फैक्ट्री में, कारोबार वाली जगह पे भी अगर ऐसा मसला है तो इस पानी को छिड़के वहाँ पे दम सुनने के बाद इंशाल्लाह जन्नात ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपको शिफा याब करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ाथी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الإنسان وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار 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 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान व खलकल जान व खलकल जान व खलकल जफा खलकल जान व खलकल जान मिन अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी व खलकल जान व खलकल जान व खलकल जान खलकल जान खलकल जान व खलकल जान मिन मारिज मिन नार 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 खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलकल जान व खलकल 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 जान मिन मारिज मिन नार 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 व खलकल जान मिन मारिज मिन
من نار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار 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 وخلق الجان 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 من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار من مارج من نار من مارج من نار من مارج من نار 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 من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار
خلق الجان من مارج من نار وخلق 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 الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار 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 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار